साल जब रावलाकोट में आजाद कश्मीर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहुरमती की। हम बिल्कुल ये वाज़ह करना चाहते हैं कि हम ना पाकिस्तान और ना ही पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हैं। कल किसी वजीर ने कहा था हम इस्लामाबाद में जेल बनाएंगे। बाबा, पाकिस्तान में जेलों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान कौमियतों का जेल खाना है। पाकिस्तान में पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी अब माशाअल्लाह अपने कश्मीरियों को भी शामिल कर दिया। ये आतिश फिशां खुदा न खास्ता खुदा के लिए रहम करें इस मुल्क पे। ये आज 13वां दिन हो गया और आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, अपनी ना तो हिस्ट्री से सबक सीखा है और जो चीज़ें कंसर्निंग चल रही हैं वहाँ पे उनको रोकने के लिए हमने कोई इकदाम ऐसा नहीं उठाया जो कि हम डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के अंदर उठा रहे हैं। वहीं पर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है और जो है लोग रावलाकोट के अंदर आते हैं, उन्होंने जो है वो बड़े मैसिव जो है वो प्रोटेस्ट किए हैं। लोग जो है वो पुरअमन है अभी तक, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि कम से कम जो है वो 8 जानें जा चुकी हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर और 10 ज़िलों के अंदर हड़ताल है, शटर डाउन है, बिल्कुल जो है वो एक ब्लैकआउट है इंटरनेट का, जहाँ पर आपको पता है कि जेएसी जो अवामी एक्शन कमेटी है जो कि प्रोटेस्ट कर रही है उनको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो लोग उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करना शुरू हो गए और उनकी तरफ ज़्यादा माहिर होते हैं। आप देखते हैं कि ये मैंने आपको कहा था कि ये एक डिस्कनेक्ट है अवाम का अपनी हुकूमत के साथ। जब वो इस तरह की कमेटीज़ के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि वो यस वो हमारे राइट्स के लिए बोलेंगे, और यस मैंने आपको जो है वो अपनी उस वीडियो के अंदर बताया एक वीडियो में कि कैसे अवामी एक्शन कमेटी बनी और लोगों के बारे में उन्होंने किस तरह जो है वो बातचीत की और लोगों के राइट्स के बारे में किस तरह वो उठे। तो उसके बारे में जो मैंने आपको बताया था वो लाजमी वीडियो देखिएगा। लेकिन जो अभी 13वां दिन आ चुका है, ठीक है, और जो लोग निकले हैं वो बहुत बड़े नंबर्स में निकले हैं और 8 प्रोटेस्टर जो है वो शहीद हो चुके हैं अभी जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, और 4 पुलिस वाले इसमें जो है वो उनकी जो है वो जाने गई। 177 एफआईआर जो है वो काटी गई हैं। तो एक तरफ जो है वो एफआईआर काटना, ठीक है जनाब, वहीं पर लोगों का इतनी बड़ी तादाद के अंदर रावलाकोट के अंदर निकलना, और वहीं पर हुकूमत का जो है वो अभी तक ये स्टैंड है कि हम जो है वो जिस तरह हम चाहते हैं वैसे ही चलेंगे और हम जो है वो कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो है वो इनको कालादम तंजीम करार दे दी है। उसके पीछे क्या मंतक थी, क्या लॉजिक थी? जब उनसे पूछा जाता है आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है जी, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, वो आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, उनके पास है तो उन्होंने कहा था हाँ, जब सिक्योरिटी का मसला आता है फिर आपको पता है एक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फैसल मुमताज़ साहब का कहना था, लेकिन जो मैं आपको जो अब चीज़ें दिखाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। और आज जो है वो जेएसी ने, अवामी एक्शन कमेटी ने एक डेडलाइन दी। उन्होंने कहा कि कल तक का टाइम है आपके पास, अगर हमारी डिमांड जो है वो पूरी ना की गई तो 8 मुहर्रम को जो है वो ये डेडलाइन आपको दे रहे हैं। अगर ये डेडलाइन ना हुई तो हम आपको अपील करते हैं कि हम जो है वो ऑल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो है वो अपना धरना जारी रखेंगे और जो है वो रूलर जो है वो उनको जो है वो अपने जो है घुटने टेकनी होगी। ठीक है, हमें जो है उन्होंने कहा जेएसी ने, अवामी एक्शन कमेटी ने, कि पूरी ताकतें जो है वो हमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव को और जो हमारी मूवमेंट को एक प्रोपेगेंडा बनाने की जो है कोशिश की जा रही है और हमें जो है वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए और हम बढ़ेंगे। और हमने उन्होंने कहा कि हमने 24 घंटे का आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि ये पब्लिक मूवमेंट है और जो है वो कश्मीरी इसके लिए हमने ये मूवमेंट की है, ठीक है जी। और हमारे पास कोई जो है वो देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ लीडरशिप इन इट, ठीक है, इसमें कोई भी कमी नहीं होगी लीडरशिप की, ठीक है जी। वी हैव फॉरएवर लॉस्ट आवर प्रेशियस यूथ इन दिस मूवमेंट। उन्होंने कहा कि हम पूरी ज़िंदगी लगा के हमने ये जो है वो मूवमेंट करी है आज़ाद कश्मीर में और जो है वो जो पूरी जो अपनी फैमिलीज़ हैं उनको हमने तबाह बर्बाद होते देखा। एंड नाउ एज अ नेशन दिस इज़ द टाइम फॉर स्टेडफास्टनेस। ये जो है खड़े होने का टाइम है। हम जो है वो आने वाले दिन के अंदर 24 घंटे में अपना लाहेमल देंगे। ये आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का कहना था। वहीं पर दूसरी तरफ जो है वो बर्मिंघम में मैंने कहा था आपको कि 13 दिन से वहाँ पर भी पूरी जो बर्मिंघम में उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा कश्मीरी जो है वहाँ पर रहते हैं, जो कि बाहर मुल्क में यूरोप में बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है जी। तो वहाँ पर उनकी जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं और बड़े जो है नंबर्स देखने को मिले हैं। वहीं पर जो है वो ये नंबर्स आप रावलाकोट में देखिए, हर दिन सेट इन होता है और लोग जो है वो कुछ डिस्पर्स होते हैं दिन के अंदर, लेकिन जो है वो रात के अंदर लोग वापस आते हैं। वहीं पर जो है वो चीज़ें चल रही हैं और इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि जब जो है वो क्लैश होगा और आपको रावलाकोट 2 जैसी इन्फॉर्मेशन और रावलाकोट 2 जैसी सिचुएशन जो है देखने के लिए मिलेगी, ठीक है जी। वहीं पर जो है वो आप हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है कि अभी तक जी हम यही करेंगे जो हम करेंगे, हम जो करते आ रहे हैं, हमने बात नहीं करनी, ठीक है जी। हमने बात तो करनी ही नहीं है। एक अवामी एक्शन कमेटी को एक कल तंजीम करार दे दिया। वो कहते हैं कि ये जो है वो कल तंजीम है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आती, ठीक है। जहाँ पर हमने इसके बारे में बात की है कि जो उनकी इलेक्टोरल
جو مانگیں ہیں ڈیمانڈز ہیں JAC کی وہ کچھ اچھی نہیں ہیں، جو ریفیوجی سیٹس کے بارے میں انہوں نے بات کی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں کہ اس کا کوئی ریزولوشن نہیں نکل سکتا. اس کا ریزولوشن یہ نہیں کہ آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج کریں، آپ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کر دیں، آپ میڈیا کو کہیں کہ کوئی بات باہر نہیں جائے گی، آپ یہ کہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، اس کو دبا دو. ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ دہائیوں سے اس طرح کرتے آ رہے ہیں باقی اپنی اسٹیٹس کے اندر، ہمیں جو ہے وہ کچھ بہتری لانی ہوگی. ٹھیک ہے، جو کہ ہم کرتے آئے ہیں افغانستان کے بارڈر کے اوپر، اور جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر اس سے نکلنا پڑے گا. اور آج جو ہے کوئٹہ کے اندر جو ہوا ہے وہ اگلی اسٹوری کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جو ہے وہ ابھی حالات اب آپ کے ہاتھ میں، اب یہ جب نکل جائیں گے پھر جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں آئیں گے، آپ جتنے مرضی آپریشنز کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بات سمجھ نہیں ہو. تو فیصل ممتاز صاحب کہتے ہیں کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ اٹ از ہائیلی فارچونیٹ دا جنرل پبلک از بیئرنگ دا برن، کہ عوام کو جو ہے وہ کرنا پڑا. تو انہوں نے 12 اس میں باتیں کی. انہوں نے کہا کہ آفٹر میکنگ ریپیٹڈ اپیلس فار میننگ فل ڈائلاگس ود دی پرسکرائبڈ گروپ وی tactically welcome every third party effort for mediations and even open back door. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر طرح کی کوشش کی ہے کہ ان سے بات کریں. آئی ہوپ اس میں جو ہے وہ سچائی ہو. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا کہ ہم نے بیک چینل سے بھی ان سے بات کرنی پڑی، لیکن جو ہے وہ کچھ چیز کام نہیں آئی. ان کی جو انہوں نے کہا کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ جو اسٹیٹ کو وہ کہتے ہیں کہ اسٹینڈ کر دو، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. آئی ایشور یو دیٹ آل دا ڈیز آف chaos and unrest will soon be behind. کہ جو ہے وہ لوگوں جو یہ بھی chaos کی اور جو یہ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے یہ جلدی ختم ہو جائے گی. یہ آزاد جموں کشمیر جو کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، پیپلز پارٹی کے جو PM ہیں وہاں کے آزاد کشمیر کے، ان کا کہنا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی. اب جہاں پہ ان کو جو ہے وہ یس آپ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کا ریٹ قائم کریے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے جو ہے وہ، میں نے آپ کو ہسٹری بھی بتائی تھی کہ جب یہ پہلے جو ہے وہ آپ نے کو آزاد عوامی ایکشن کمیٹی کی نیگوسیشنز ہوئی، آپ نے سیم جو ہے وہ ریپیٹ کی چیزیں. آپ نے جو ہے وہ جو اسی طرح بلیک آؤٹ کیا، لوگوں کا مارا دھاڑا. جانے کے بعد آپ پھر جو ہے نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھ کے اچھا یہ لو جی الیکٹریسٹی بھی لے لو، آپ جو ہے وہ گندم بھی لے لو، آپ یہ بھی لے لو، آپ وہ بھی لے لو. جب ہم نے آنا ہی یہاں پہ تو جب ایک چیز کا آؤٹ کم آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک چیز کا جو ہر جنگ کا اور ہر کانفلکٹ کا ٹیبل پہ ہی ہوتا ہے، جتنی جلدی جو ٹیبل پر آئے گا اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ جی عوامی ایکشن کمیٹی والے نہیں آتے، تو آپ ان کو لے کے رہیے، آپ جو ہے وہ ثبوت رکھیے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کالز کی ہیں، ہم نے جو ہے یہ لاگس بنائے ہیں. یہ لوگ نہیں آتے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے یہاں پہ نہ کر دی. لیکن آپ کے پاس سب سے جب ثبوت مانگا جاتا ہے آپ ثبوت نہیں دے پائے تھے، اور آپ جو ہے وہ آئیں بائیں شائن کر دیتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے جو کہ جن سے سوال کیا کہ کیا ثبوت تھے آپ کے پاس کہ آپ نے جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو ہے بین کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے ہے جو سیکورٹی اداروں کے پاس ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، جب آئے گا تو دیکھوں گا. انہوں نے کہا لیکن جب آ جائے تو پھر ظاہری بات ہے ایکشن کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی ایکشن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا اشارہ کس طرح تھا تو وہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو اعتزاز احسن صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ پہلے جو ہے وہ ہم نے بنگلہ دیش کو جس طرح ہم نے جو ہے وہ حرکتیں کی ہیں، اس کے بعد جو بلوچستان کے اندر ہم نے جو چیزیں ٹرن اراؤنڈ کی ہیں، اس کے بعد جو KP کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، MQ کے ساتھ جو کی ہے، PTI کے ساتھ جو کی ہے، اب جو ہے کشمیر کے اندر ہم سیم اپنی سینیریو، سیم اپنی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں جو کہ ہمیں چینج کرنے پڑے گی. ٹھیک ہے جی، تو ڈپلومیٹکلی جہاں پر ہم نے بہت زیادہ چیزیں اچیو کی ہیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اشرافی ہے ان کی پلاننگ جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آتی. جو ہے وہ جب اسٹیٹس کی بات، کوئی بھی جو لوگ بارڈر پہ ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ کسی کے ایجنٹ ہیں. آپ ہر چیز کے اوپر ہر بندے کو کسی کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں. یہ جو ہے وہ اس کو چینج ہونا پڑے گا. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ پشتون ہو، کشمیری ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، سب کو ایک ہارمونائز طریقے سے آگے چلنا پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ قوم ہے جو کہ ایک جو ہے وہ لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے، قطار میں جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے. اور ہمارے اندر انا اتنی، ہمارے اندر جو ہے وہ نسل پرستی اتنی، ہم جو ہے وہ سوشل نارمز اور سوشل جو ہے وہ اسٹیچر کے اندر اتنے آگے چلے جا چکے ہیں کہ میں اوپر ہوں، میری کاسٹ اوپر ہے، میری ذات اوپر ہے، میں جو ہے وہ سندھی ہوں، یہ ہے وہ ہے، میں پنجابی ہوں. اس سے ہم آگے نہیں نکلتے انفارچونیٹلی، اور پوری دنیا دیکھیے کہاں پر پہنچ گئی ہے. آئی ہوپ سو کہ جی کہ سب جو ہے وہ عقل کے ناخن لیں اور چیزیں جو ہے آزاد کشمیر کے اندر بہتر ہوں. آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. میڈیا پر جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کا، میں اس کے اینڈ پہ جو ہے ویڈیو لگا بھی دوں گا جس میں نے ان کو کریٹیکلی انالیسس کیا کہ ان کی جو 13 سیٹوں کی جو بات ہے وہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی فیکچوئل اور کوئی میتھمیٹیکل ریزننگ نہیں بنتی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لیکن آپ ان کی بات نہ نکلنا، ان کو کہنا کہ جی یہ جو ہے ایجنٹ ہیں، اور جو ہے وہ میڈیا کو ڈیلیبریٹلی آپ کہتے ہیں کہ ان کو کور نہ کرو. میڈیا کل اس کو کور کرنے لگ جائے تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ابھی کے نام پہ ہوگا. ٹھیک ہے جناب. تو ایران اور US اور اسرائیل کی جنگ کے بعد یہ دوسرا بڑا جو ہے وہ گلوبلی پاکستان کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو ہے وہ ایشو سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، جس کو کور نہیں کیا جا رہا، جس کے اندر UK کے اندر جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کی اور ایک ریزولوشن نکالا ہے. ٹھیک ہے جناب.
वहीं पर जी टाइम कम है और आखिरी खबर की तरफ चलेंगे। वो जो है वो खबर वहीं पर जो हमारे पुराने फैसले हैं और जो हमने जो अपनी स्ट्रेटजी अपनाई है हमेशा से, जो कि अभी हम आज़ाद कश्मीर में भी अपना रहे हैं, अब वो बलूचिस्तान में जब हम उसके जो रिजल्ट्स देखते हैं वो आपके सामने। लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसके अंदर, जो है क्वेटा के अंदर आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप होंगी। वहाँ पर जो पर सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यस देयर इज़ अ इशू ऑफ पीएलए एंड पीएलएफ इन क्वेटा। आप कह सकते हैं कि उनका लिंक होगा इनके साथ भी, लेकिन जो है वो आप सबूतों के साथ आप बात जब नहीं करते, आप जब फैक्ट के साथ बात नहीं करते, तो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फिशी हो जाती हैं। और जब आप प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई करने के बजाय, प्रॉब्लम को आप काउंटर करने के बजाय जब आप जो है वो फ़ोर्स का जो है वो यूज़ करते हैं, तो उससे चीज़ें जो है वो और कंट्रोवर्शियल लगती हैं। और जो हर चीज़ को कोई भी जो है वो, अब लेट्स से बलूचिस्तान है, वो कहते हैं कि जी हम जो अपने राइट्स के लिए निकलेंगे, हम उन्हें कहते हैं कि वहाँ पे जो है वो ये लोग जो है वो इंडिया से कंट्रोल होते हैं, ठीक है जी। जब कश्मीरी निकलते हैं हम उनसे कहते हैं कि ये जो है वो इंडिया के एजेंट है, ठीक है जी। जब हम अफ़गानिस्तान में कहते हैं तो वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान टीटीपी के एजेंट है, ठीक है। तो कोई फिर अपने जो भी बॉर्डर्स पे बैठे हैं वो कैसे अपनी जो है वो हक माँगेंगे? अब कोई उनके लिए क्या उसका मतलब है कि वो कभी प्रोटेस्ट ना करें, ठीक है जी। तो ये जो है वो चीज़ें इस तरह डेवलप नहीं होनी चाहिए, हमें जो है वो मिटिगेशंस के साथ हम चलानी चाहिए और जो है वो टेबल पे बैठ के चीज़ों को मीडिएट करना चाहिए।